आज शुणिबा उपन्यास अमृतर संतान। औपन्यासिक गोपीनाथ महांती। भाग 16। से चैत परब लागिथिला बंदिखार गाँरे बाहरे ढिपरे ढालुरे फूल पिंधा तेल हलदी मखा टोकी मानकर अहरह नाट सबुबेले ढाउ ढाउ बाजा कान अतरा पकई पकईका लोहा बा कंभार शाଳରେ भारी भिड़ ओडिया नली झाम्की नली केपु नली मरामत लागिछि। लोहा लुहापथररू लुहा बाहर करुछि गढ़ी पकाउछि नुआ बंधुक बर्छा लुहार गुली। सबुठी शिकार पाई आयोजन किए कामुड़ा कंध कुकुरा पलपल छेली मेंढा हुरुड़ेइबा छଳରେ चैती बेंट अभ्यास करुछि। किए भृंगराज चढ़ई हाथरे बसई देखुछि सतरे केमिति बण भितरे चिला मारी मारी आखे पाखे पक्षी फड़फड़ करी कजलपाती परी एड़े टिकिए चढ़ई भृंगराज जंतुକୁ पदाକୁ बाहर करे, विशेषतः बाघକୁ। बणକୁ जाई मादଳ बजाइले बाघ मामू अवश्य बाहरिब। गुणी जानिथिबा लोक अछंती सेमाने कोन पाती पकांती। तहिरे जंतु छाँकु डाकी होई बाहरी आसे न मरिबा पर्यंत गुली चोटरे मरिबा पई अपेक्षा करी रहे। जेते गुली फुटेई देले भी हुरुड़ी पलाए नाही। वर्षा दिने शीत दिने जेते मनीषको बाघ खाइछि एही बण सुखिला दिने तार प्रतिशोध। तेणु एते गुली बर्छा बंधुक जानिथिबा लोके लुहार सरफलक अगरे विष चढ़ाउछंती। चेरर विष सढ़ा मांसर विष सबुठी लागिछि शिकार चर्चा। केही केही बण भितरे हरिण संबर मारिबा पई खारी पकई आसिलेनी। खारी बोलन्ते लुण मुत सुखुआ मेथी रसुण इत्यादिर घंटा चकटा। अराए जागारे जंतु सेठी खारी खाइबाकू आसी जमिबे। गाँर पिलामाने ठेकुआ धरा जाल धरी गाँ तलिया बुदा मानकरे कौशल आरंभ कलेनी। रातिरे आलुओ जाली घंटी बजाइले ठेकुआ आसे। मद खाई न मातिथिबा मर्द खूब अल्प। बण भितरू चोरा रंधा मद अपर्याप्त आसिछि। समस्ते निशारे ढुलु ढुलु खाली दीर्घ प्रकृता नहेले गीत लागी रहिछि समस्तिंक मुहरे। सबुदिने मांस गाँठू दूररे पथर चटाण उपरे बुढ़ा हड़ार शवकू बेढ़ी बसी सागुणा परी लोके हतियारे खुंपुचंती। मांस आसुछि। चैतर गोलमाल भितरे विभाघरर चिंता पुबुलीर चिंता बाजा ताଳରେ छपी छपिका आसी पुणी पछको घुंची जाए। हारगुणा साउता कामरे मन दिए। कारण चैत घरकरणार दिन नुहे, घर उजुड़ा गोष्ठीगत आनंदर दिन। गाँर से मुंडियाल बयसरे बड़ हेउ सान हेउ दाढ़ी मुछ पाचिथिबा बड़ बड़ लोके तोछाको हेले आसी तार परामर्श नहीं जाती। से अनुभव करे जे सबुथिरे से केतेबेले दौड़ी खटरे बसी जेतेबेले से मुहूर्त विश्राम करुथाए मद पी हो हा करी गाँ भाई माने माड़ी आसंती। खट सहित ताकू कांधरे उठे नहीं पाटी चहल करी बाइले बाइले घोषा धरी नाची नाचिका चली जाती नाच मंडप पाखकू। चित्कार पड़े साउता साउता आमर भेंडिया साउता। आउ केतेबेले नाचुणी टोकी माने बेढ़ी जाई ताको फूल फोपाड़ती। टाही टापरा लगाई जबरदस्ती ताको नचंती। तारी गाँ भितर देई दल होई पर गाँ झियो माने गीत बोली बोली चैतर रंगणी सुअरे बोली जाती। बड़ संकार निशार खाल कणा कनापाड़ी दामन गंडा कार्ली केते गाँर कंधुणी झियो परजुणी डमुणी जाति जाति के अलगा अलगा दल। आपणा जाति लोक पाइले भारी धूमधाम लगे। सेमानंकर फूर्ति प्रकाश्य हाँ बोले हाँ नाई बोलिले नाई सबु कथा धांगड़ी इच्छा। मन हेले खेलिब नहेले कहब निचु निचु कुई कुई आमर इच्छा नहीं। देश गोटाकर मिलामिशार आनंद सबु केवल भोग पाई।
मन करती हेला परी विरह गुमानरे बसिबाकू सुजोग नहीं कि समय नहीं। किंतु हिकोका हारगुणा साउंता चैत परबरे माती सुधा आपणा मामू घर को जीवा बाटर नारायण पाटणा तलमाळर नुआ सभ्यता कथा भूली पारे नाही। मने मने सात पांच करी बसे चैतर धूमधाम सरीगले से खंडे सगड़ करिब लुहारे करे केमिति गुड़ तैयारी हुए से विषय जत्न नेब। तार उच्चासरे प्रगतिवादर तार दलर अन्यान्य कंधमानक ठारू आपे आपे से उपरकू टेकी होई जाए। पिला बयसरे सांग सुखर खेल मजलिस भितरे तार मनर घरकरणा स्वभाव तुटी जाए नाही। गोरुपलंकु परबर पेटबुरा खादी खोई बसला बेले निरीखे निरीखे से भाबी हुए क्यों जोड़िए बलद से बाछिब तार सगड़ टाणिबाकू एवं बेलकाल के गोटाए बेमार पड़गले क्यों गोटाकू से रखिथिब बदलिया पालिया करी। एही हिसाब रे कंधर साधारण विवेचन रे निकेते झुलेई मने मने से कଳି निए काहाकू से घर को आनिब तार स्त्री करे। तार बड़ दरकार स्नही स्नुता दरकार से परिश्रमी होइथिब बुद्धिमती होइथिब साधारण प्रकार से ताठी लाखी रहिथिब मला पर्यंत। संतानर माँ हेबाकू गौरव मणिम हारगुणा परी स्त्रीर भी उद्देश्य रहिथिब नुआ सभ्यतार सुजोग नहीं बधिष्णु परिसर भितरे घरकरणरे बढ़ी बढ़ी चलिबाकू। एतिकी विवेचना फलरे चैत परब भितरे भी से घरणी आनिबा कथा भाबे सेही संपर्क रे आसे पुबुलीर चिंता। केवल स्त्री लोकंकर चिंता विषय नुहे भोगरे से अनभ्यस्त नुहे स्त्रीर चिंता हिसाब रे। मिणिया पायो छाड़ी आसला परे टिंगु बिंगु शोभेना केही बाटर धूली को स्मरण रे भी उठे नहांती। अवशेष आसीथिला सल्पु कंधर से बुढ़ा लोक बुढ़ा सरबु साउंतार अभावर आघात नहीं से फेरी आसीथिला। तार बड़ आशा थिला हुए तो एही देखारे पुबुली और हारगुणा भितरे किछि गोटे घटिब कौनसी घटना घटिला नहीं। सल्पु बंध टिंगा लोक सत बाहरटा तार सेते कौन नुहे किंतु बुढ़ा लोक हाथ को दी हाथ खंजी देखा सुख पाती एवं मन भितरे सल्पु कंधार केवल गोष्ठीर प्रत्येक मनीष सकाशे स्नेह एवं शुभेच्छा। दीर्घ श्वास पकई सल्पुकंधा भाविला जहा कथा थिला दुई गाँर दुई सावता घर विवाहर कुसुम गंठी बंधा पड़े तार आशा दूर को खुंची जाउछि। सही सल्पुकंद हारगुणा को मने पकाई दिए मिणिया पायुर पुबुली कथा। चैत परबत लागिला सौता चलो ए साले जीवा मिणिया पायु ना कौन कहूचु हेई एबे परा बेजुणी नचे जाइथिले हारगुणा कहला। से तो भिन्न काम ए भिन्न काम चल ना थरे जीवा तुमे भेंडिया माने सिना आगुलिया होई बाहरंत कुआडे जीवा न जीवारे आम बुढ़ा लोकंकर कौन थाए। नाना प्रकार बारे हुए से किंतु हारगुणा सहजरे धरा देबा पिला नुहे। आपणार अभिमान ने से टिंक परी फुले भावे एते तार काम कौन से धांगड़ीर मनतोष करने बेली छेली हेबाकू तार मोटे समय नहीं। सबु कथा भाभी मुंड भितरे बिछा कामुड़िले एते नाच एते धांगड़ी गहणरे सुधा हारगुणा उदास हो जाए। एसबू किछि ताकू भल लगे नहीं। भावे सबु स्त्री समान एकापरी निर्बोध एकापरी हिसाबी स्वार्थपर और निष्ठुर। ता अपेक्षा तार सगड़ीटी को से कल्पना करे तार आसंता बणिज जीवनर प्रथम पाहाच से सगड़ तास व्यवसाय बेपार से प्रस्तुत हेउथिबो हुए तो एहा परे केबे रास्ता आसीबो कोठा गढ़ा हेब बेपार पाई बजार भल हेब सेतेबेल पाई से प्रस्तुत हेउथाए। बड़ घर धान मांडियार कोटू कानरे कुंडल मुंडरे ठेका देहरे कोट कामिज अंटारे लंब लांजिया रंग कौपनी साहुकार वृत्ति टंका बेकरे सुनाहार घरे हुए तो से गोटे आलुओ जहाकू से देशर लोके दोकान रे झुले रखती दूर से सफा तारा परी बाकी सबको से हसरे उड़े दिए भाभी भाभी स्वास्थ्य नष्ट करे नहीं। एही तालिकारे स्त्री जाति जे आगे आसु आसु निजे पाछोटिबाकू जिबा तार चरित्रर विरोधी। चैत्रर बण को सांत्वना देई देई अणे बणे लंबी चली चैत्रर बाट तार थिला आजी नहीं
यार नथिला आज पूरीछि। दुहे मिसी जाई पुणी ସେହି ଚେତନାର ଗହଳି ବଣ ଗଛର ବଣ ପାତଳ ହୋଇଛି। ମଣିଷର ବଣ ବଢ଼ିଛି। ସେହି ସରୁ ସରୁ ଗୋଡ଼ଦଳା ଚଲାବାଟ, ଲାଜ ସୁରୁସୁରୁ, ଭୟ ଥୁରୁଥୁରୁ, ଆଭିଜାତ୍ୟର ପିତ୍ତଳ ଛାତି ଉପରେ ଜକଜକେଇ ସେ କେବେ ଇତିହାସ ତିଆରି କରିବାର ଦମ୍ଭ ଦେଖେଇ ପୃଥିବୀ ଆଗରେ ଖପା ବଖାଣି ନାହିଁ। ଆଜି ତାର ଶିରାଏ ଶିରାଏ ମଣିଷ ଖୁନ୍ଦା ଖୁନ୍ଦି, ତାର ବାଙ୍କେ ବାଙ୍କେ ସର୍ଜନର ଅପୂର୍ବ ସରାଗ। ସେଠି କୋଳାହଳ, ସେଠି ଆନନ୍ଦ, ସେଠି ରଙ୍ଗ। ପଞ୍ଝା ପଞ୍ଝା ଆସନ୍ତି, ପଞ୍ଝା ପଞ୍ଝା ଯାଆନ୍ତି ସେହି ଆପଣା ଭୁଲା ସରୁ ବାଟରେ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତି ମଣିଷର ବିକାଶର କ୍ରମ ମଝିରେ କେଉଁ ଫାଙ୍କରେ ପଳାଇ ଆସି ବଣର ପଣତ ତଳେ ଆଶ୍ରା ନେଇଥିଲେ କେବେ ସେ ଆଜି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦର ପୂଜକ। ଚୈତ୍ରର ବାଟେ ବାଟେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଛି। ଭଙ୍ଗା ମଦହାଣ୍ଡି, ଛିଣ୍ଡା ଫୁଲ, ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ଛିଣ୍ଡା କନା, ଅଜସ୍ର ପାଦର ଧୂଳି, ଏହି ସେ ବାଟର ଭୂଷଣ, ପାଠର କାହାଣୀ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଚିତ୍ରର ଝଲକ ଏକା ହେଲେ ବି ଫଳକ ଏକା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ଛବି, ଆଲୁଅ କେବଳ ଏକ, ଚୈତ ପରବ। ବିଭିନ୍ନ ଛବି, ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରକାରେ, ଦଳେ ଦଳେ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରକାରେ। ଦୂର ଦେଶରୁ ସାହୁକାରର ଗୋତି ପଲ ଛୁଟିରେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଡୁଙ୍ଗୁ ଡୁଙ୍ଗା ବଜେଇ ରଡ଼ି କିଳିକିଳା ଛାଡ଼ି ଫେରୁଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ କଳକବ୍ଜା ଦେଶର ଚାକିରି ଗାଁରୁ, ସାହେବର ଚା ବଗିଚାରୁ, କାହିଁ କେଉଁ ସୁଦୂର ଆସାମରୁ। ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ପଞ୍ଝାଏ ଫେରୁଛନ୍ତି ଶିକାର ମାରି। ନିବିଡ଼ ବଣରୁ ମଲା ଜନ୍ତୁ ଦେହରେ ମାଳ ମାଳ ଫୁଲ ଟାଙ୍ଗି କୋକେଇରେ ବୋହି ନାଚି ନାଚି ଫେରୁଛନ୍ତି। ଦଳେ ଖାଲି ହାତରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ ପୋତି, ଦଳେ ବୀର ବେଶରେ ଛାତି ଫୁଲେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଶିକାର କରି ସତେକି ପର୍ବତ ଓପାଡ଼ିବେ। ଗୀତ ମାରି ମାରିକା ଜାତି ଜାତିର ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ପଲ, ଅନୁସରଣିଆ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ଦଳ। ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ କୁଣିଆ ଘର ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଅସଂଖ୍ୟ କନିଆ ଆଣି। ନୂଆ ବୋହୂ ଶାଶୁଘର ଯାଉଛି, ଅଛି ଅଛି ଫେରି ପଡ଼ି ମା କାନି ଧରି ଓଟାରି କହୁଛି ଯିବି ନାହିଁ, ଯିବି ନାହିଁ। କିଏ ଗୋଟିଏ କନିଆ କାଖେ ନେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଏହି ତାର ଉଦୁଲିଆ ବିଭା। ସେହିପରି କଥା ଅନୁସାରେ କନିଆର ସଙ୍ଗିନୀମାନେ ତାକୁ ଘେରିଯାଇ ଗୋଗଛ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ସେ ସହୁଛି। ଉଞ୍ଚରେ ଥାଇ କନିଆ ହସୁଛି। ଏହି ବାୟା ଚୈତର ମଠୁଆଣି ବାଟରେ ଯେଉଁଠି ଚାଲିଗଲା ଲୋକ ରହି ରହିକା ଦେଖି ଦେଖି ଉଣ୍ଡି ଉଣ୍ଡି କାନ ପାରିଯାଏ। ଏହି ବାଟରେ ଆସୁଥାନ୍ତି ମାଡ଼ି ଦୁଇଟି ଲୋକ, ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀ, ଗୋଟିଏ ଟୋକୀ। କେବଳ ଥାଏ ବନ୍ଦିକାର ପାଖ ହେଲାଣି ଏ ଘାଟି ଖଣ୍ଡିକ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ ତେଣିକି। ଛାଇ ଲେଉଟାଣିରେ ତଳୁ ଉପରକୁ। ଦହିଖୁଆ ପରି ଆଂଶାଂଶିଆ ପର୍ବତ ଉପରେ ଦିନ ପଛୁଆଣୀର ଆଲୁଅର ଖେଳ। ବୁଢ଼ୀ ପଛେଇ ପଛେଇ ଦେଖୁଥାଏ, ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ହାତ ଭରା ଦେଇ ଅପେକ୍ଷା କରି ଯାଉଥାଏ। ଟୋକୀର ଆଖି ଆଗକୁ କରକୁ, ଯେଉଁଠି ହସାହସି ହୋଇ ଅନେଇ ଦେଲେ ଟାପରା ମାରିଦେଇ ଲୋକେ ପଳେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି। ସେ ଆପଣାର ସୁନ୍ଦର ପଣରେ ଆପେ ମନ ଫୁଲେଇ ବାଟ ଚାଲିଥାଏ। ତାର ଅବଶୋଷ ତା ପାଇଁ କେହି ଅଟକି ରହୁନାହିଁ। କେହି ତା ପ୍ରତି ନିରେଖି ଆଖି ଅନେଇ ବାଟ ଭୁଲି ହେଉନାହିଁ। ଦେହ ଉପରେ ଯୌବନ ହାତ ବୁଲେଇ ଦେଇ ଯାଇଛି। ତା ଉପରେ ପରିପାଟି କରିଛି ମଣିଷର ହାତ। ପିନ୍ଧିଛି ରଙ୍ଗଣୀ ଶାଢ଼ୀ 14 ହାତ ଲମ୍ବ। ଶାଢ଼ୀର ଫେର ତଳେ କୁଞ୍ଚ କୁଞ୍ଚ ହୋଇଛି। ଉପରେ କେବଳ ଗୋଛାଏ ରଙ୍ଗିଣୀ ପଇତା ପରି ଖୋଲା ଦେହରେ ଅଣ୍ଟାରୁ ବେକ ଯାଏ ସେ ଶୋଇ ରହିଛି। ମୁଣ୍ଡରେ ଦକ୍ଷିଣୀ ଖୋସା, ସେଥିରେ ଜାତି ଜାତି କିଆ ଫୁଲ। ପାଦରେ ଧୂଳି ସଙ୍ଗେ ନାଲି ଅଳତା ମିଶି ଯାଇଛି। ବର୍ଣ୍ଣ ମଧୁରିଆ ଗୋରା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଓ ଜଡ଼ା ତେଳର ପୋଟ ଦିଆହୋଇ ଆହୁରି ଜିକି ଜିକି କରିଛି। ଗଠନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଗୋଟାଏ ପାଖେ। ଆର ପାଖେ ତାର ମୁହଁଟି। ଯେଉଁ ମୁହଁ ଥରେ ଦେଖିଥିଲେ ଉପର ଆଖିରୁ ମନ ଗହୀରକୁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ରାତିର ସ୍ୱପ୍ନରେ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ କାଳିଜହ୍ନର ହାଲୁକା ଆଲୁଅରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦିଶୁଥାଏ, ମଣିଷ ଖାଲି ଗହୀର ଝୋଲା ଭିତରେ ହରିଣ ମାରି ଚାଲିଛି। ଗୋଜିଆ ପର୍ବତ ଉପରେ ଚଢ଼ି ତଳର ଖାଲ ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଓହ୍ଲଉଛି। କେବଳ ବଣର ଦୃଶ୍ୟ। ଫୁଲ ପିନ୍ଧା ଖୋସା ଉପରେ ବୁଜୁଳି ବୋହି ବୁଢ଼ୀ ଆଗେ ଆଗେ ଝିଅଟି ଚାଲିଥାଏ। ବୁଢ଼ୀ ଯେପରିକି ତାର ପିଠି ଆଡ଼ର ଜଗୁଆଳ। ଦେହରୁ କଳାପାଣି ବୋହି ପଡ଼ୁଛି। ପିନ୍ଧିଛି ମୋଟା ମଇଳା ତେଲେଙ୍ଗା ଲୁଗା। ମୁହଁରେ ଜଳନ୍ତା ସୁଠା ବା ପିକା।
ହାଡ଼ୁଆ ଗାଲର ଫମ୍ପା ଖାଲ ସତେକି କର୍କଶ କୁଟିଲତାର ଢଳେଇ ପାଇ ଛାଞ୍ଚ। ତାର ହାତ କଚଟିରେ ମୋଟା ଚୌକ ପିଟା ପିତ୍ତଳର ବାଲା। ସେ ବି ସାଧାରଣ କଠିନତା ସଙ୍ଗେ ମିଶି ଯାଉଥାଏ। ତାର ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଦ, ଶିରମୋଡ଼ା ଗୋଡ଼ର ମାଂସପେଶୀ ସବୁ ସେହିପରି। ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ଠିକ୍ ଯେପରି କେହି ଜଣେ ଶୁଖୁଆ ବିକାଳି। ଲୋକେ ଦେଖି ଭାବନ୍ତି ତେଲେଙ୍ଗା ବେପାରୀ ହୁଏତ ଏମାନେ। ଏହିପରି ଧୂଆଁପତ୍ର ବିକିବାକୁ ନହେଲେ ଶୁଖୁଆ ବିକିବାକୁ 10 କୋଶ 15 କୋଶ ବାଟ ପର୍ବତ ଦେଶରେ ଚାଲି ଚାଲି ବୁଲନ୍ତି ହାଟକୁ ହାଟ। କେହି ତାଙ୍କୁ ଅନାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣ, ଏମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଖାଲି ପସରା ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କର ଦଳ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବିଚିତ୍ର, ଏମାନଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ଅବିରଳ ବହୁଥିବା ତେଲୁଗୁ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ବାହୁଲ୍ୟ ନାହିଁ। ବାଟ ଚୁହୁଁ କଟିଯାଏ। ବୁଢ଼ୀର କଠିନତା ଉପରେ ପଡ଼େ ଉଦାସର ଛାଇ। ଚିହ୍ନିଲା ଚିହ୍ନିଲା ପରି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ଅନେଇ ସେ ସବୁ ଠଉରାଇ ଯାଏ। ଟୋକେ ବିରକ୍ତ ହୁଏ। ଏଇପରି ଘାଟି ଉପରେ ଚଢ଼ି ବୁଲିବାରେ ତାର ଦେହ ତିଆରି ନୁହେଁ। ତାର ଚେହେରା ବେଶବିନ୍ୟାସ ଦରକାର ଅନ୍ୟ କାମ ପାଏ। କାହାରିଠୁ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବା କିମ୍ବା ସ୍ତୁତି ଶୁଣିବା ତାର ଅଭ୍ୟାସ। ତା ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବେ, ଏ ମଧ୍ୟ ତାର ଅଭ୍ୟାସ। ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବେ, କାହାକୁ ଟେକିବ, କାହାକୁ କଚିବ, ସେ ନିଶା ତାର ଭ୍ରୁଲତାର ଭଙ୍ଗୀରେ, ଓଠର ବିଭିନ୍ନ ବାଙ୍କରେ। କେତେ ତ ଚାଲିଛନ୍ତି ଅସନା ଅପୋଛା ଅଧାଲଙ୍ଗଳା ବଣର ପୁଏ। ଖାଲି ନଥ ନଥ ଚାଲି, ହସାହସି କେବଳ ନିଜ ଭିତରେ। ତାର ମନ ଘୋଳି ହେଉଥିଲା। ତାର ଈର୍ଷା କୁହୁଳେଇ ବାଟେ ବାଟେ ସେମାନେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ବଣ ଦେଶର ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ଧାଙ୍ଗଡ଼ି, ଆପଣାର ତଳ ଦେଶର ଚହଟ ଚିକ୍କଣ ତଳେ ତଳେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତଳା ମନର ଚପଳ କଥା ଭେଦେ ଥରାଏ। ଏ ଝିଅଟି, ସେ ବି ଭାବେ ଏମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପାଦ ମିଳେଇ ପୁଣି ବଣୁଆ ହୋଇ ସେ ଚାଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ବାଧେ। ଓଃ, ଆଉ କେତେ ଦୂର ଅଛି ମା? ଝିଅଟି କହିଲା। କଠିନ ମୁହଁ ଉପରେ କଅଁଳ ସହାନୁଭୂତି ଖେଳେଇ ପଥର ଉପରେ ସଞ୍ଜର ଛାଇ ପରି ମଳିନ ହୋଇ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ବଡ଼ କଷ୍ଟ ପାଇଲୁ ମା, ନୁହେଁ? 5 ଦିନ 5 ରାତି କମ୍ ନୁହେଁ ତ? ତେବେ ଏଇ ଶେଷ, ଆଉ ଟିକକୁ ଆମ ଘର। ଘର ଆଉ କେଉଁଠୁ ପାଇବା ମା? ଘର ନୁହେଁ ତ ଆମ ଗାଁ। ପାଖ ହେଲାଣି, ଟିକେ ବସିବା। ବସିବୁ ଯଦି ଟିକିଏ ବସ। ଆହା, ଏତେ ଚାଲି ଚାଲି। ଉଛୁରାରେ ଫେର ଦେଖି ପୁଣି ଗାଁ ପାଖ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ବଣର ଜନ୍ତୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତ? ବଣର ଜନ୍ତୁ? ଝିଅଟି ହସିଲା। ଖାଇବାରେ ଥିଲେ ପ୍ରାଣ ପାଇଁ ଏତେ ଦୂର ଆସିଥାନ୍ତା ଆମେ ମା? କି ଦେଶ ଲୋ ମା, କି ବାଟ! ଆମକୁ ମରଣ ନାହିଁ ବୋଲି ସିନା। ଛି ଛି, ଏମିତି କହନ୍ତି ନା? ଭୟକୁ ଡାକିଲେ ଭୟ ପାଖକୁ ଆସେ, ମରଣକୁ ଡାକିଲେ ପାଖକୁ ଆସେ। ଜାଣିଲୁ ମା, ଏମିତି କହିବା ଦରକାର ନୁହେଁ। ବୁଢ଼ୀଟି ଚିନ୍ତିତ ହେଲା। କୌତୂହଳୀ ହୋଇ ଟୋକୀ ମା ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ରହିଲା। ଦୁହେଁ ଟିକିଏ ତୁନି ହୋଇ ବସିଲେ। ଝିଅଟି କ'ଣ ଭାବୁଥିଲା। କହିଲା, ସତରେ ମା, ସତେ ଡାକିଦେଲେ ମରଣ ଏପରି ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସେ? ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମା, ଲୋକେ କହନ୍ତି ତୁ ସବୁ ଜାଣୁ। ସତ କହିଲୁ, ଡାକିଦେଲେ ଯଦି ମଣିଷର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଏପରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତା, ତୁ ଜାଣୁ, ତେବେ ନ ମରି ମୋତେ ନ ମାରି ଏତେ ବାଟ ବଣେ ବଣେ ଧାଇଁ ଆସିଛୁ କାହିଁକି? କ'ଣ ଆମର ବାକି ଯେ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବା ସକାଶେ ଏଡ଼େ ଭୀଷଣ ଦେଶ ଭିତରକୁ ବାଟ କଢ଼େଇ କଢ଼େଇ ନେଇ ଆସିଲୁ ମା? ବୁଢ଼ୀ ଏଥର ଚିଡ଼ିଲା। ଉପରେ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ଦେଖି କହିଲା, ଦେଖ ପିଓଟି, ତତେ ଆଉ ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ। ମୋତେ ମନା କଲେ ସେହି କଥା ତୁ ଧରିଛୁ। ମରିଯିବୁ ମରିଯିବୁ। କାହିଁକି ମରିଯିବୁ? କେଡ଼େ ଅପଚ୍ଛନ୍ନ କଥା ସବୁବେଳେ। କନ୍ଦା ବୋବା କଲେ, କପାଳକୁ ଯେତେ ନିନ୍ଦେଇଲେ ଗାଳି ଦେଲେ, ଆଉ କାହିଁକି ସେଇ କଥା ସବୁବେଳେ? ଏଡ଼େ ହଟହଟି, ଏଡ଼େ ଛୋପରିଟା ତୁ ସବୁଦିନେ। ଯେଉଁଠି ଯେତେ ଦିନ ଲେଖାଥିବ ସେତିକି ଦୁଃଖ କାହିଁକି? କୋଳି ଖାଇ କେହି କୋଳି ମଞ୍ଜି ପୋତିଛି କି? ଝୁରି ହେବ। ଭଲ ଦିନ ଆସିଥିଲା, ଏଇ ବଣ ଭିତରୁ ଆମେ ତଳ ଦେଶକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ପୁଣି ଅସାର। ଖରାପ ଦିନ ଆସିଲା, ବଣ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ନ ଆସିବା ଛଡ଼ା ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ। କ'ଣ ହୋଇଗଲା କ'ଣ? ବୁଝିଲୁ ପିଓଟି, ଯେଉଁ ବଡ଼ ଡଙ୍ଗରକୁ ଦେଖି ତୋର ନାହିଁ ଡେଉଁଛି, ସେଇଠି ତୋତେ ପାଇଥିଲି। ତତେ ସେଇଠି ଜନ୍ମ କରିଥିଲି। ସେଇଠିକି ତତେ ପୁଣି ନେଇ ଚାଲିଛି। ଏଥର ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ଶେଷ। ସେ ବି ଏଇଆ କହି ମରିଥିଲେ। ଘାଗଡ଼ା ଗଳାରେ ବୁଢ଼ୀ କହିଗଲା। ମରିବାକୁ ଡର ନାହିଁ। ଥରେ ମଲେ ଥରକୁ ଥର ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ପୁଣି କାହା ପେଟରେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା। ମରିବାକୁ ଡର ନାହିଁ ସିନା, ଯଦି ଦେଖିବ ହରବର ହେବ, ଅଚଳ ହେବ। ଏଠି ବାରଦୁଆରେ କୁକୁର ପରି ଏଠି କେଭେ ରହ ନାହିଁ। ପଳା ମୋର ଦାଦି ଆନିର ଗାଁକୁ, ସେଇଠି କୁଲିଭୂତି ଲାଗିବ।
ଏଠି ନୁହେଁ, ଏଠି କେହି ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ତଳ ଦେଶରେ ଧନ ଅଛି ସିନା, ମନ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋର ଗାଁକୁ ଫେରିଯିବ। ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଉ, ନୂଆ ଘର ହେବ। ସେଠି ତୁମକୁ ସଳ୍ପୁ ଚିହ୍ନିବ, ଲେଞ୍ଜୁ ଚିହ୍ନିବ। ଯେ ତ ହେଲେ ମନେ ପକାଇବ ମନ୍ଦିକାର ଗାଁରେ କୋଣ୍ଡା ତାମ୍ବେରୁରୁ ବଂଶର ଷଣ୍ଢ୍ରାଙ୍ଗା ବୋଲି କେହି ଜଣେ ଥିଲା। ବୁଢ଼ୀ ଗୁମ୍ ମାରି ବସିଲା। ଟୋକୀ କଥା କହିଲା ନାହିଁ। ମା'ର ଏହି କଥା ବାରମ୍ବାର ସେ ଶୁଣେ। ଯୁକ୍ତି ନୁହେଁ ତ, ଖାଲି ଗହୀର ମନର କେଉଁ ରାଗିଣୀର ଘୋଷା ଗୀତ ଉପରେ ତର୍କ ଚାଲେ ନାହିଁ। ଟୋକୀ ତୁନି ରହେ। ଭୁସ୍ କରି ବୁଢ଼ୀ ପୁଣି କହିଲା, ଦେଖିଲୁ ପିଓଟି, ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ? ସତ କହିଲୁ? ଘର ପାଖ ହେଲା, ସେଠି ଆମର ଲୋକ, ଆମର ଗାଁ। ପୁଣି ଫେରିଆସିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ? ଓଃ, କେଡ଼େ ବଡ଼ ନିଦଟେ ହେବ। କିଛି ନ କହି ହି ହି ହୋଇ ପିଓଟି ହସି ପକାଇଲା। ସତକୁ ସତ ସେତେବେଳକୁ ପାହାଡ଼ର ପଣତରେ ଅସ୍ତାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଡେଇଁ ଡେଇଁକା ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ତାର ଶିଖା। ତାର ଆଉ ପିଓଟିର ମନର ଦୁହିଁଙ୍କର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଝିରେ ସମ୍ପତ୍ତିବାଦୀ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଅନ୍ଧାର ପରି ବୁଢ଼ୀ। ସେ ତାର ମା ଧରି ଧରି ଧସେଇ ଧସେଇ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ପିଓଟିର ହସ ବାଧା ମାନିଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ଦୁହେଁ ଚାଲିଲେ। ମନ୍ତ୍ର ବିଳି ବିଳେଇ ପୁଣି ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ହସୁଥା, ହସିଲେ ଆୟୁଷ ବଢ଼େ। ତୁ ଏମିତି ହସୁଥା। ତୋରି ଆଗରେ ମୁଁ ଟଳି ପଡ଼େ। ତୋର କ'ଣ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇନାହିଁ କି? ମୁଁ ତତେ କହିବି, ଚୈତରେ ଆସିଛୁ, ଏତେ ବର୍ଷ କି ଆସିଛୁ। ଗାଁ ଲୋକ କୋଟି ନିଧି ପରି କରିବେ, ହସେଇ ନଚେଇ ଅଥା ବା କ୍ଳାନ୍ତ କରିଦେବେ। ତୋର ଖୁସିରେ ମୋର ଖୁସି। ବାକି ମୋ ସାନ କୁହା ମାନିବୁଟି? ବେଶୀ ଗୁଡ଼ାଏ ଭାକୁଚିଆଳି ହୋଇ ଗପିବୁ ନାହିଁ ମୋ ସୁନାଟି ପରା। ମନ ଇଚ୍ଛା ଖୁସି ହ, ମନ ଇଚ୍ଛା ନାଚ। ଆମର ପଛ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କାହାରି ଆଗରେ ଗପ ନା। ଲୋକେ ବାର ଛୟରେ କଥା ନେବାକୁ ଆସିବେ, ପଚାରିବେ, ସବୁ ଶୁଣିବେ, କଳି କରିବେ, ଅର୍ଥ ଯୋଖିବେ, ତୁଚ୍ଛାକୁ ଭଗାରି ହସିବେ। ବୁଝିଲୁ? ସେଗୁଡ଼ାକ ପାସୋରି ପକା। ଏଣିକି ନୂଆ ଘର କରଣା, ନୂଆ କଥା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଛି। ହସ ଢୋକି ଦେଇ ପିଓଟି ଚାଲିଲା। ଆଃ, କେଡ଼େ ଚଞ୍ଚଳ ଛାଇଗୁଡ଼ାକ ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। କେତେ ଦୂର ଆଉ? ଛାଇ ମଣିଷ ଭିତରେ ବାଦବୁଦିଆ ଶୂନ ହେବ କି? ଆଗରେ ଅଚିହ୍ନା ପର ଗାଁର କନ୍ଧ ଭେଣ୍ଡିଆ ଗୁଡ଼ିଏ ଚଇତି ଗୀତ ବୋଲି ବୋଲି ଚାଲିଛନ୍ତି। କେଡ଼େ ଗମତ୍! ଦେହଯାକ ଫୁଲ, ଅଣ୍ଟାରେ ଡୋର କୌପୁନୀ, କିନ୍ତୁ ଦେହର ଭଙ୍ଗୀରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଛିଟିକି ଉଠୁଛି। ବଣର ଅରଣା ପଶୁ ପରି ସବଳ, ସେହିପରି ଉଗ୍ର ନିଶା। ଖଞ୍ଜା ଖଞ୍ଜି ମାଂସପେଶୀ ଗୀତର ଛନ୍ଦରେ ଛନ୍ଦରେ ଫୁଲି ଫୁଲି ଉଠୁଛି। ଧନୁଷର ବର୍ଚ୍ଛା, ଓଡ଼ିଆ ନଳୀ, ବୀରପୁରୁଷ ପରି ଆଗକୁ ଛାତି। କିଏ ସତେକି ତାର ନାଁ ଧରି କ'ଣ କହିଲା। ଦଳ ଭିତରୁ କେଉଁ ଜଣକ କିପରି ଚିହ୍ନିଲା? ସଂଶୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ କନ୍ଧ ଗୋଷ୍ଠୀର ଗୀତ ଛୁଟିଲା। ହୁସିଆର, ହୁସିଆର ବାଡ଼, ବାହାରକୁ ଯା ନାହିଁ। ତେଣେ ପିଓଟି ଅର୍ଥାତ୍ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କାନ୍ଦୁଛି, ତେଣେ ଅଣଟି କାନ୍ଦିଲାଣି। ଚୈତର ନିଶା, ବାଡ଼ ବାହାରକୁ ଯା ନାହିଁ। ଆଲୋ ମାମୁଁ ଘର ଝିଅ, ଆଲୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଝିଅ, ଗୋଡ଼କୁ ବଳା ପରି, କାନକୁ ନୋଳି ପରି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ମିଶିକରି ଅଛୁ। ପିଓଟି କାନ୍ଦିଲାଣି। ବାଡ଼ ବାହାରକୁ ତୁ ଯା ନାହିଁ। ପିଓଟି ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ତୁହାଇ ତୁହାଇ ଉଠିଲା ସେହି ଗୀତ। ଧାଇଁ ଧାଇଁ ପୁଣି ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଇ ଆହୁରି ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ଗଲା ପରି। ଏହିପରି ତାର ସ୍ୱର। ପିଓଟି ଲୋ ଡିତେ, ପିଓଟି ଲୋ ଡିତେ, ଲୋ ଅଣଟି, ଲୋ ଡିତେ, ଲୋ ସରୁ ସୋଲମାଲି, ଆଲୋ ଆନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ୁ, ଲୋ ଆଲୋ ଫୋପୁ ଯୋଡ଼ୁ, ଲୋ ସରୁ ସୋଲମାଲି, ଆଲୋ ସାଲାବାଡ଼ା, ଲୋ ଆଲୋ ବିଦାବାଡ଼ା, ଲୋ ସରୁ ସୋଲମାଲି, ଯେଇ ନିଲସ ବାଇ, ଲୋ ଯେଇ ତାଲସ ବାଇ, ଲୋ ସରୁ ସୋଲମାଲି। ପିଓଟି ଆଗେଇ ଗଲା। ପଛକୁ ଚାହିଁ ବୁଢ଼ୀ ଦେଖୁଥାଏ। ଜାଣି ଜାଣି ମଠେଇ ମଠେଇ ହୋଇ ସେ ଅଟକି ରହିଲା। ଏତିକି ତାର ଭରା ଦେବାକୁ ବାଢ଼ି, ଅଥଚ ଏତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ପର ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଧାଇଁ ଆସିଛି ଦୂର ବନସ୍ତ ଭିତରକୁ। ଚଇତି ବାଟରେ ଛିଣ୍ଡା ଛିଣ୍ଡା ଭଉଁରୀ ପରି ପଞ୍ଝା ପଞ୍ଝା ଟୋକା। ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଅଛି ନିଆଁ। କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ସେ କହି ନ ପାରେ। ବୁଢ଼ୀର ସବୁ ଆଶା ପାଣି ଫଟେଇ ଦେଇ ହଠାତ୍ ଗୀତ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ପିଓଟି ସେତେବେଳକୁ ମଝିରେ ଗଲାଣି।
दूररू तार छाई छाईका रूपर आभास सूचई देइथिले से नारी से सूचना गीतर उल्लास। किंतु पाखक आसिलारू टोका मैंने देखिले से तांको दलर नुहे, जेपरिक तेलिंगी साहुकार घर झील। सुखुआ बिकेसारी फेरीची, किए जणे कहला साहुकारनी साहुकारनी, एतिकिरे सबू थरी एतिके। संजर छाई जोर जोर खसुची। हेई से दूर रे बंदिकार गाँवर बस्तीर छात, तथापि पिओटीर हावा लगी पछे पछे कंध धांगड़ा माने भद्रलोक होई छालुछंती। धीरे धीरे आपणा भितरे टुपुरु टापुरु कथा भाषा केवल सेतिकी। पिओटी मने पकाइला, एही बोध हुए बाट चलार शेष। पिलाटी दिनु तार विचित्र जीवन चली आसीची से तल देशर विभिन्न स्थान रे। तार निजर जाति कंध सेठी खूब कम। खोला मेला देश, नरम माटीर देश, गाँ को गाँ, बड़ पोखरी ठाकू ठा बड़ बड़ तोटा, नड़िया बाहुंगा आस्ते आस्ते हलुथुब हाथीकान परी। त्यागराजंकर कृति संगीतर तान भांगी भांगिका शगड़ पछे शगड़ चलीथिब। भालुकुणी परी काठ बाउंस बोझे हुई बणरू गाँ लोक फेरुथिबे। आउ एई मुह संज बेले बेणु गोपाल मु कि एंकटेश्वरलु मंदिररू भासी आसुथुब आरतीर बांजणा। मुह सुखे पिओटी बाट चलिला। से देश आउ ए देश, सेठी तार मूल्य थिला आउ एठी। जन्मभूमि जन्मभूमि बुढ़ी माँ कहे, एठी कुआड़े से जन्म होइथिला। आगरे ही बंदिकार गाँव रे तार बाप कोंडेतामेरु संड्रांगार घर थिला। परे करज बढ़िला, पुणी साहुकार जमीतक नहीं गला। कुलेश्वरे पिला भारीजा धरी संड्रांगा चलिला दक्षिण देश को। से सबु पिओटीर मने नाही। तार बुद्धि फिटिला दिनु से देखि आसीछि भिन्न देश। सेही देशर पानी पवन रे से बढ़ी आसीछि। सेही तार जन्मभूमि, सेठी तार पिलादिनर बड़दिनर सांगसाथी सोमाया सागना प्याड़ीतियालमा। तेबे केबे केउ देशर माटी बार आंगुली उपरे तार पिठीटा लागिथिला माँ देखिछि। से 12 आंगुली माटी रे दाग तार देहरे लाखी रही नाही। घरे बापा माँ शिखाइले गोटाए भाषा, से कुआड़े मालभूमिर प्राचीन कुभी। बाहरे सोमाया सांगना एमानंको दलरे आउ गोटाए भाषा। दुई भाषा आयत्त होईगला। दुई बोली रे केबे कजिया लागी नाही। तापरे घर भी तो तार आपणार, बाहर भी तो तार। सेठी घरे बाहरे लुहरे लहड़ी रे तार घर करଣା सुखर दुखर। संजर स्मृति अनेक तो अछि। निर्जन बण बाटर जेतेबेले हाट गोटाकर दिन गोटाक परे प्राण सुख खोजे, देह अलस होई लंबी आसे आउजी पड़िबाको। दुखर दिन आसिला, बापा मला। आपणार बोली निरंकुश होई आश्रा नेबाको रास्ता करर गछमूल भी स्थान नाही। सबु गला, जीवन शेष होई आसिला परी लागिला। तथापि से सुखर स्मृति जे चेताई दिए जे चेका भौरी रे घूरी घूरिका पुणी फेरी आसिब हजिला दिन गुड़ाक। आजी बण बाट से भी नाही। बुढ़ी अनेक समय अपेक्षा करी करी बाट चलिला। देखिला किछि घटिला नाही। बणर छुआ को बण चिलिना नहीं भाभी बुढ़ी मन अशांति लागिला। ना, एपरी तो हुए नहीं। तबे हाँ, 17 वर्ष घोर परिवर्तन। दी पाखे घंच मुर्गा बाड़ मझिरे गहिर गाँ गहिर बाट। ता तेणिकी गाँर तोटा पड़िब, जेउठी खालडी परे धाड़ी धाड़ी कंध बस्ती। ए गाँर स्वामीर हाथ धरी पेट पाई दिने से बाहरी पड़िथिला। आज से फेरुछि, बाहा छिंडी पड़िछि, तथापि फेरुछि। सुख झल झल गोलगाल गाँ आगरे तार विकलांग मुह देखाइबाको। बुढ़ी चिड़चिड़ी पाटी कला, पिओटी पिओटी ए पिओटी। कंध भाषारे अनर्गल गाड़ी बकिला, हेलो पिओटी, आमर गाँ हेला, तोर बाप अजा कूलर गाँ। देखुछु तू पिओटी, जुहार कर तोर गाँ माटी को। तापरे बुढ़ी कांदिला। मार कांदना पिओटीर कानरे बाजिला नहीं। से तुनी तानी होई केते आगरे। बुढ़ीर कंध कथा शुणिले कंध धांगड़ा माने सेमाने चंचल होई उठिले। सरू होई से दूररे पिओटीर छाई मिसी जाउछि। संशय भांगिला। एकथर के समस्ते हो होई उठिले। माँ पंकिड़े, आमरी रे किरे, माँ पंकिड़े।
ପୁଣି ଗୀତ ଛୁଟିଲା। ହସ ଗୀତ ଥଟ୍ଟା କଥାଭାଷା ହେବାକୁ ଆଗ୍ରହ ସିଠି ତାଳି। ଆରେ ଭାଇ ଆମର କିଏ ମାନେ ଆମର ଜାତିର ହେ ନୁନି କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଶୁଣ ଶୁଣ। ପିଓଟି ପ୍ରମାଦ ଗଣିଲା ଏକୁଟିଆ। ଧାଇଁ ଧାଇଁ ପଳେଇଲା ପିଓଟି। ତାର ପାଦର ଛଟର ଛଟର ପଛେ ପଛେ ଏକାଠି ସବୁ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ବାଇଲେ ବାଇଲେ। ଗୀତ ବୋଲି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କାରେ ବସିଲେ। ଗାଁ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ସବୁ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଢୋଲ ଟମକ ସଜ ହୋଇଥିଲା। ଏକାଥରକେ ବାଦ୍ୟ ବାଜି ଉଠିଲା। ଦୁଇ ପକ୍ଷର ଗହଳି ଗୀତରେ କାନ ଅତରା ପଡ଼ିଲା। ସେହି ଗହଳ ଘୋଷାରେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ମୂଷା ପରି ପିଓଟି ନୁଚିଗଲା ଚୈତର ମୌଜ। ପରଗାଁର ଧାଙ୍ଗଡ଼ା କି ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ବୁଲି ବୁଲି ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଇଚ୍ଛା ଛାଉଣି ପକାନ୍ତି ସେଥିରେ ବନ୍ଧନ ନାହିଁ କି ଆକଟ ନାହିଁ। ଗହଳି ପଛେ ପଛେ ନାଚି ନାଚି ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ପଛେ ପଛେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା। ଚଲା ତୋଫାନ ପରି କମ୍ପେଇ ଥରେଇ ଗହଳ ଚାଲିଗଲା। ପିଓଟି ଏକୁଟିଆ ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମା କହିଥିଲା ଏଇ ଗାଁ ହେଲା ଘର କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରା। ଦି ପାଉଣ୍ଡ ଆଗେଇ ଯାଉ ନ ଯାଉ ଘାଉଁ ଘାଉଁ କରି କନ୍ଧଗାଁର ଜଗୁଆଳି କୁକୁର ଖେଦି ଆସିଲେ। ଗୋଟାଏ ଗଛ ଦେହରେ ଲେପ୍ଟେଇ ହୋଇପଡ଼ି ପିଓଟି ଆଶ୍ରା ଖୋଜିଲା। ଏଥର ମନେ ହେଲା ସେ ବଡ଼ କ୍ଳାନ୍ତ। ଆଖିରେ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ଦିଶୁଛି। ମୁଣ୍ଡ ଭାଁ ଭାଁ ଗୋଡ଼ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ବଳ ନାହିଁ। ସେତିକିବେଳେ ପିଓଟି ପାଟି କରି ବୁଢ଼ୀମା ଆସିଲା। ପିଓଟି ଉଦାସ ସ୍ୱରରେ ଜବାବ ଦେଲା। ମା ଝିଅ ଏକାଠି ହେଲେ। ବୁଢ଼ୀ କାନ୍ଦି ପକେଇ କହିଲା କାହାପରି ଆଡ଼େଇ ହୋଇ ଠିଆ ହେଇଛୁ ମା। ଆମ ଗାଁ ଆମ ଗାଁ ହେଲା ପରା। ଏମିତି କରଛଡ଼ା ଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ ମା। ଆମେ ପରା ବିଦେଶୀ କିଏ ଅଛି ଆମର ଆ କାନ୍ଦିବାକୁ ପିଓଟିର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଉଦାସ ଲାଗିଲା। ଏତେ ଗହଳି ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଚଢ଼େଇ ରହିଲେ ବସା ଅଛି କେହି ତାଙ୍କର ନାହାନ୍ତି। ମା'କୁ ସେ ବାଧା ଦେଲା ନାହିଁ। ଟାଣି ହୋଇ ଚାଲିଲା ଅଚିହ୍ନା ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯେଉଁଠି 12 ଆଙ୍ଗୁଳି ମାଟି କେବେ ଲାଗିଥିଲା ତାର କଅଁଳା ଶିଶୁ ଦେହରେ। ତେବେ ଏହିଠାରେ ଶେଷ ହେଲା ଔପନ୍ୟାସିକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଅମୃତର ସନ୍ତାନର ଏହି ଭାଗଟି। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟିର ବାକି ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା। ରହିଲି ନମସ୍କାର।